महागाईचो झाला फार सगळीकडे भ्रष्टाचार दिसपट्टे जातात खून सदाचे झाला बलात्कार आजाराचा केला बाजार ऑक्सिजन झालो काबार कोविडाचे पेशंट मारून बुकेस केले साबार संसार सरकारून गोय समाया उदरगतीचे लाड गावागावांनी पावूया काँग्रेसचं सरकारून गोय समाया उदरगतीचे लाड गावागावांनी पावूया कर्नाटकात नोकरी ना जाणट्यांक वेळार पेन्शन ना आयज जातले फाल्यां जातले ट्रेनिंग सुरू कशें जायना कलाकार पडला वाऱ्यार मंत्र्यांचो जीव नाकाऱ्यार शो मस्ट गो ऑन म्हणून पुलीस मग घातला वाऱ्यार काँग्रेसचं सरकारून गोय समाया उदरगतीचे लाड गावागावांनी पावूया काँग्रेसचं सरकारून गोय समाया उदरगतीचे लाड गावागावांनी पावूया कर्नाटकात म्हादय विकली बीजेपीची खुल्या तकली IITक दिल्ली जमीन मेळावेच्या लोकांनी राखली हॉस्टर पडल्या फोणार फोन सरकार काडटा लोनार लोन स्टुडंट्साच्या मोबायलात इंटरनेट दितलो कोण Network coverage area. आता दिवसाची गरज ना काँग्रेस वगैरे पर्याय ना गोय राखून दवरपाक काँग्रेस सोडून कोणूच ना काँग्रेसचं सरकार हाडून गोय सांबाळया उदरगतीचे लाड गावागावांनी पावूया काँग्रेसचं सरकार हाडून गोय सांबाळया उदरगतीचे लाड गावागावांनी पावूया राहुल गांधी की अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे आदले अध्यक्ष आणि या देशाचे माननीय फुडारी श्री राहुलजी माचेर बशिल्ले सगळे मानेस्त आणि मगळ भावांनो आणि भयणींनो आयच्या ह्या कार्यकर्त्यांच्या बैठकीक सुरवात जाता सगळ्यांक येवकार दिवचे पयलीं हांव मागतां आमचे दक्षिण गोंयचे खासदार बाब फ्रांसिस्को सार्दीन हांणी राहुलजीक सूतमाला दिवन तांकां येवकार दिवचो श्री फ्रांसिस्को सार्दीन भायर कोण उबे आसात आनी भितर बसका घेवची आणि आता हांव मागतां आमचे वर्किंग प्रेसिडेंट श्री एलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांणी येवकाराचें उलोवप करचें श्री एलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सो On behalf of Mr. P. Chidambaram ji, Mr. Dinesh Gundurao ji, Girish Chodankar ji, Digamar Kamath ji, Alex Sequeira ji, on behalf of the GPCC, DCC, block presidents, Congress workers, Prakash Rathod ji, Mansoor Khan ji, Sunil Hanumanwar ji, Shankar Khilavarkar ji, Varad Madalkar ji, Bina ji, Naushad Chaudhary ji, all frontal organization members, heads of other organizations, on behalf of all my workers who have come here in large numbers, खास करून तुम्ही आज येयल्यात तुमच्या सगळ्यांच्या नावान आज बाब राहुलजीक आमी काळजांतान मोगाचो येवकार वी वेलकम राहुलजी टुडे ऑन बिहाफ ऑफ ऑल आवर पार्टी वर्कर्स ऑन बिहाफ ऑफ ऑल गोवन्स who love to see him taking the lead to have our Goa government in 2022. आज हांव खास करून उबो रावलां एक सादो आमदार म्हणून एक प्रेसिडेंट जावं कितें एक्टिंग प्रेसिडेंट हो कितें म्हूण न्ही पूण एक हालती एक वर्कर काँग्रेस पार्टीचो गोंयचो मोग जो गोंयकारांक आहा आमचे पार्टी बद्दल तांचे एस्पिरेशन्स फुलफील पुराय करपाक काँग्रेस आयडियोलॉजी घेवन मुखार वचपाक आमी सगळे एकठावल्यात आनी ही आयडियोलॉजी जावन आसा फकत एक आयडियोलॉजी जी BJP गव्हर्मेंटाक हारोवपाक शकता वी आर द ओनली पीपल who can confront the BJP in the country.
For so many years, Rahulji has been taking over the BJP, and he is the only consistent leader who has been continuously taking on the bad rule of the BJP under Modi ji. I promise that we shall all stand together and we will take this fight ahead for 2022. Has been given the responsibility. I will shirk nothing to do to take this party that is less in my effort, and nothing to show that we are not united. We will all be united and fight. That's what we are looking for, Rahulji. Goa is a small state, and in Goa, we have people coming all over, and it is recognized as a place, and we ourselves recognize this place as our home. Once green, once prosperous land, once rich land, once a happy land. People used to come here for our Goinkar Pond. We used to come here, people used to come here for the simplicity and for the culture that we were helpful, we were nice. No longer this government has kept it that way. Today, what has happened today is, where is our home? What is our state? Let us ask this leadership, what has happened? Who is responsible for this state of affairs? We need a leadership with the mandate of the people to run a government which is peaceful, filled with happiness, filled with love, filled with everything what the elders want us, and the youth of the country's needs that are for 2022. We ask the state, what has happened to our economy? So many issues, taxi drivers issues, so many leadership issues, our state has become bankrupt. So many teachers agitated, so many taxi drivers down, so many people who are harmed during the pandemic by this government. So many people during the COVID were left to die. What about the jobs? We are asking this government, what about the jobs? What about the unemployment that has been there? What has been the state? What do we look for in our next government? We look forward also to employment issues and the needs of the youth that we have always been harping on. Let us also remember issues where women safety was being threatened. What has happened to our forests? What has happened to our land? We need to ask this question because of environment destruction and the course of the rivers and waterways. With these deadly mega projects, so many issues that are people crying for. And last, we ask with a new hope, Rahulji, that we need leaders who will lead the country and the state, and a state to what our aspirations of our people are. आमकां ही स्टेट फुडें व्हरोंक जाय जे आमचे लोकांचे गरजो, लोकांचे इच्छा, लोकांचे एस्पिरेशन्स पुराय करतली ती आमकां असलो गव्हर्मेंट जाय म्हूण सांगतात आमी. आमकां रिप्रेझेंटेटिव्ह जाय जे गोंय आपलें गोर म्हणून सांबाळटले. आमकां गव्हर्मेंट जायो जो गोंयकारांचो एक तेग जाणटेल्यांक जावं भुरग्यांक मुखार घेवन वतलो. हें सांगून I welcome, and the change begins with Rahulji in Goa. Tegele visit has inspired us for a new beginning. So let him usher a new beginning for us. And my dear workers, I want to tell you that we are here. आमी आमचे सगळे काँग्रेसचे वर्करांक आमी सांगूंक सोदताय 2022 जालें म्हूण आमी आमचे वर्करांक विसरपाचें नाय. आमगे वर्करांक सगळ्यांक घेवन मुखार वचपाक जाय आनी आमचो गव्हर्मेंट जातलो बरो गव्हर्मेंट जो वर्करांचो गरजोय बी सांबाळटलो. हें सांगून परतून एकदां सगळ्या आमच्या वर्करांच्या नांवान, सगळ्या आमच्या गोंयच्या लोकांच्या नांवान बाब राहुलजीक आमची एंटायर टीम आमी युनायटेड आहे आनी हें आमी मुखार व्हरपाक आमी भास दितात म्हूण सांगून म्हजी 2 उतरां सोंपयतां. देव बरें करूं. देव बरें करूं रेजिनाल्ड बाब. आनी आतां आमचे लीडर युवकांचे आधारस्तंभ
माननीय राहुलजी गांधी आणि माझेर आयज जी जबाबदारी दिल्ली आसा यूथ काँग्रेसचे कार्यक्रम जे जाल्यात आणि यूथ काँग्रेसचे कार्यक्रम जे मुखार जावपाचे आसात त्या संबंधी आयज राहुल गांधीच्या मुखार ह्या विशयाचेर हांगा ल्हानशी कार्यावळ जाता. इश्टानो, गोंय प्रदेश यूथ काँग्रेसीन फाटली 6 वर्सां लोकांची सेवा केल्या आणि हे तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. जेन्ना गोंयान कोरोनाक लागून लोक त्रासान पडले तेन्ना सगळ्यान पयलीं जर कोण मुखार गेलो तर तो गोंय प्रदेश यूथ काँग्रेसचो वांगडी मुखार गेलो. जेन्ना लोकांक ऑक्सिजन जाय आसले ते ऑक्सिजन दिवपाचें काम आमच्या युवकांनी केलें. राशन म्हणत, वखदां म्हणत, ट्रान्सपोर्ट म्हणत, सगळें काम जर कोणी केलें तर ते आमच्या यूथ काँग्रेसान केलें अंडर द एबल लिडरशीप ऑफ ॲडव्होकेट वरद मार्डोळकर. तुम्ही गोंयकारांनी सगळ्यांनी पळयले युवकांक कशे रस्त्याचेर कशे ऑफिसांनी तुमचे प्रश्न घेवन, गोंयकारांचे प्रश्न घेवन, सामान्य जनतेचे प्रश्न घेवन आमचे यूथ रस्त्यार ऑफिसांनी आपणाचो अधिकार, गोंयकारांचो अधिकार, आमची गोंयचे सैम जावं ते डबल ट्रॅकिंग जावं तो कोळसो हे सगळ्याचो विरोध करपाक आणि गोंयकारांचो अधिकार मागपाक यूथ काँग्रेस मुखार असले काय ना? असले काय ना? यूथ काँग्रेस सदांच मुखार असले, आयजूय आसा आणि मुखारूय आसतले. यूथ काँग्रेसीन जायते विशय आदाळ्या. जाणट्यांक वेळार पेन्शन मेळनासलें, गृह आधार टायमार मेळना, जे कलाकार आसा तांकां टायमार पयशे मेळना, जावं तो रस्त्याचो, उदकाचो सगळे प्रश्न घेवन आमचे यूथ मुखार गेले. आमकां आस्त आसा की आमचे युवक काँग्रेसचो झेंडो आनी गोंयचो झेंडो वयर दवरपाक सदांच मुखार आसतले. नेतृत्व असे करा, सत्ता जरी तुमची नसली तरी लोकांनी राजा तुम्हालाच म्हटले पाहिजे. आमची सत्ता ना, पण ज्या तरेन आम्ही काम केला, ज्या तरेन आम्ही लोकांक मदत केल्या, हे दाखोवन दिता की यूथ काँग्रेस आणि काँग्रेस सत्तेर ना, पण लोकांचे मन जिखपाचे काम हे काँग्रेसीन केला, यूथ काँग्रेसीन केला. म्हाका इश्टानो, ऑल इंडिया काँग्रेस समितीन ज्यांचे अध्यक्ष हांगा आमच्या मदीं आसा श्रीनिवासजी, तेका सबंद देशभर ऑक्सिजन मॅन म्हणून वळखता, तेंच्यांनी बरें काम केलां, ते आमच्या मदीं आसा. तांच्या नेतृत्वा खाला सबंद देशान एक कार्यावळ जाली, यंग इंडिया केबल. जे तरणाटे, जे युवक आसा ते युथांचो आवाज जावन, देशभर लोकांचो आवाज जावन, युथाचो आवाज जावन, आपणाचे म्हणणे हे प्रवक्ता जावन, स्पोक्स पर्सन जावन मुखार येवचे म्हण एक कार्यावळ घडोवन हाडली सबंद देशभरान. आणि ती कार्यावळ गोंयानूय जाली. त्या कार्यावळीक AICचे स्पोक्स पर्सन गौरव वल्लभजी मुखेल सोयरे असले. ह्या कार्यावळीचे इन्चार्ज IYCचे स्पोक्स पर्सन मोहिउद्दीन, तांच्या बरोबर कुलिशा मिश्रा. हांव मागता की तांच्यांनी मुखार माचेर येवचे. मैं निवेदन करूंगा, आप सभी को मंच पर आना है. IYC के स्पोक्स पर्सन मोइनुद्दीन, कुलिशा मिश्रा, IYC सेक्रेटरी, उनसे भी निवेदन करूंगा. साथ में मोहम्मद नालपाड़, इनको भी मैं गुजारिश करूंगा कि वे मंच पर आए. गोंयान जी सर्त जाली ती प्रत्येक डिस्ट्रिक्टान जाली, प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाली. आणि गोंयांसून जे 5 तरणाटे स्पोक्स पर्सन म्हण जाले ते जावन आसात बाय रेखा देसाई फेर्नांडीस, रोहन नायक, अनुक्षा दावरे, चिराग बांदेकर,
आणि बाय विल्मा फेर्नांडीस. कॉम्पिटिशनान भाग घेऊन हे 5 जण तरणाटे स्पोक्स पर्सन यंग इंडिया के बोल या सर्तींत वांटेकार जाले आणि जैतिवंत थारले. हे 5 आमचे गोंयचे तरणाटे आणि चलयो, हे आमचे यूथ नॅशनल लेवलाचेर कॉम्पिटिशनान भाग घेतले. 14 नोव्हेंबर ह्या दिसा आमकां सगळ्यांक अभिमान की आमचे गोंयचे तरणाटे नॅशनल लेवलाचेर स्पोक्स पर्सन म्हणून वांटेकार जातले. म्हाका इश्टानो विनंती करता आमचे श्रीनिवासजी आणि सगळे त्यांचे साथी हांकां की राहुल गांधीक ह्या वेळार यादस्तीक दिवचे. यंग इंडिया के बोल ह्या कार्यावळीच्या अंतर्गत हे यादस्तीक जावन आसले. आणि 128 टीमी साऊथ गोवाच्यो आसतल्यो. टोटल 256 teams will participate in futsal tournament to be held in Goa in the month of November. या टुर्नामेंटाचे जो ट्रॉफी आसात त्यो तुमच्या मुखार आसात, त्यो त्याचे अनावरण जातले. मागता व्हिडिओ प्ले करपाक या फुटबॉलाच्या संदर्भात. व्हिडिओ आता ह्या टुर्नामेंटाची जर्सी लॉन्च करपाक मागता श्री राहुलजी गांधी हांकां की तांच्यांनी आनी आमच्या अन्य नेत्यांनी ह्या टुर्नामेंटाची जर्सी आसतली तेचें अनावरण करचें. ह्या टुर्नामेंटाचो पयलो प्रायज आसतलो 2 लाख रुपया आणि ट्रॉफी. या टुर्नामेंटाचो फर्स्ट प्राइज आसतलो 2 लाख रुपया. सगळ्यांक विनंती करता जे माचेर आसा आमचे भुरगे त्यांच्यानी सायडीक रावचे. राहुल गांधी फुटबॉलाचेर आपणाची सायन मारतलो आणि ताच्या नंतर राहुल गांधी फुटबॉलाचेर किक मारून तो लोकां मदीं मारतलो. ना सर. ह्या टुर्नामेंटाक हांव रिक्वेस्ट करता, आय एम रिक्वेस्टिंग राहुल गांधीजी टू किक द फुटबॉल into the crowd. Rahul Gandhi, Rahul Gandhi, Congress Party, Rahul Gandhi, Rahul Gandhi,
That's it. Let's play football. Thank you, राहुलजी. आमकां सगळ्या गोंयकारांक व्हडा खोशी की आयज ह्या टुर्नामेंटाचे सुरवात आमचे नेता राहुलजीन केल्ले आसा. मेरे पीछे मत चलिए, हो सकता है मैं नेतृत्व ना कर सकूं. मेरे आगे मत चलिए, हो सकता है मैं अनुमान न कर सकूं. बस हमारे साथ चलिए अपने बनकर, ताकि हम सब आपके साथ चले. बहुत बहुत धन्यवाद. देव बरे जाऊं. देव बरें करूं. देव बरें करूं. हांव मागतां हांव मागतां भायर 2 ते 3 हजार लोक उबे आसात. तांणी भितर येवन जंय जंय जागो आसा थंय जागो घेवचो. आनी आतां ही मिटींग फुडें व्हरता आसतना हांव मागतां आमच्या गोंयचे खासदार आनी आदले मुखेलमंत्री श्री फ्रांसिस्को सार्दिना हांणी आपले विचार व्यक्त करचे. श्री फ्रांसिस्को सार्दिना. राहुल जी, चिदंबरम जी, गुंडूराव जी, सगळे दुसरे मनीस आनी हांगा जमिल्ल्या काँग्रेसाच्या कार्यकर्त्यांनो, म्हज्या भावांनो आनी भयणींनो, उमेद भोगता तुमकां इतले सगोट लोकांक हिंगा पळोवपाक. तुमी दाखयतात की तुमी काँग्रेसाच्या बरोबर आदीं आशिल्ले, आतां आसात आनी मुखार जेन्ना इलेक्शन जातलीं तुमी निवडून हाडटले हाचो म्हाका दुबाव ना. काँग्रेस पार्टी नवी पार्टी न्ही, तुमकां हें सांगपाची गरज ना. तिका हिस्ट्री आसा. देशाचे पासत आनी गांवचे पासत गोंयचे पासत कितें केलां तें एक एकलो गोंयकार जाणात. हांव हें कित्याक सांगता, आयज जायत्यो नव्यो पार्टी आयिल्ल्यो आसात. खंय वता थिंगा आमकां दिश्टी पडटा की तेंचे फोटो आमचे पोलांचेर आसात. पूण हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदतां, काँग्रेसाचो जो हात जो आसा तो आमकां पोलाचेर नाका, लोकांचे कार्डांनी गेल्लो आसा. आयज आमी गोंया पळयल्यार कितलेच इश्यूज आसात. आतांच राहुलजी हे आमचे मायनींग जे एफेक्टेड लोक आसात तांकां मेळ्ळोले आसात. आनी ताज्या पयलें जेन्ना आमी मैदानार गेल्ल्यात, आझाद मैदानार, थिंगा भुरगे आसात जे फाटल्या 10 वर्सां हिंगा काम करतात, पीटी मास्टर्स आनी कितें, आजून ते कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस आसात. हांव सांगूंक सोदतां, हांव मायनींग हाका लागून हांव जोशी म्हणून मंत्री आसा ताका वचून मेळ्ळो, कित्याक पयलो म्हजे कमिटींत आशिल्लो मंत्री जावचे पयलें. तेन्ना ताणें म्हाका सांगलें, सार्दीन आपूण जाता तें पळयता आनी तें कोर्टांत आसा. दे टेक शेल्टर अंडर द परव्यू दॅट इट इज इन द सुप्रीम कोर्ट सब जुडीस. तेन्ना आतांच आमी मागतात आनी तुमकां सांगूंक सोदतात, सांगला राहुलजीन तोय सांगतलो की आमी आयल्यात जरूर हो मायनींग प्रॉब्लेम सॉल्व करतल्यात, जो आदीं बाब दिगंबर आसतना आमी आसतना आशिल्लो ते भशेन हिंगा मायनींग सुरू जातलें आनी करतल्यात, हें आश्वासन आमी दितात. तेच बरोबर हे भुरगे जे थिंगा बसलेले आसात तांची आमी ह्युमन रिसोर्सीस हांकां चीट बरयली की 10 वर्सां जेन्ना लोक हिंगा भुरगे काम करतात, दे ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस, हाजेर दाखयता की लोकांची गरज जाता ते बेगीन तोबारतोब तांकां रेगुलरायज करचें म्हूण हांवें मंत्र्याकूय दिल्लें आसा. तेन्ना हांव सांगूंक सोदतां, हांव आनी चड उलयना, की हे उलयतात बाब मोदीन प्रायम मिनिस्टरान सांगलें सबका विश्वास सबके साथ, बीजेपीन लोकांचो केला घात.
लोकांचो केलो घात हें तुमी सगळ्यांनी विसरूंक जायना. जेन्ना आतां इलेक्शनींत कितेंय वेगळो जाला तो विसरात, सगळे काँग्रेसाच्या बरोबर रावात आनी गोंयची उदरगत करपाक जे आज करप्शन वाडलेलें आसा, हिंदू क्रिस्तांव मुसलमानां मदें ती फंक जी जाल्या जी आदी नाशिल्ली हें तरी सारकें जातलें. एकूच पार्टी आसा जाचे बरोबर तुमी आदी आशिल्ले आनी आतांय आसात, ती जावन आसा काँग्रेस पार्टी. एका तुमी निवडून दिवन सरकार करपाक तुमी सगळ्यांक बावरूंक जाय. हें म्हणून हांव म्हजी 2 उतां सोंपयतां. सगळ्यांक देव बरें करूं. देव बरें करूं. सार्दिनबाद. आनी आतां हांव मागतां गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या या कार्यकर्त्या संमेलनात हजर आशिल्ले आमचे लिडर बाब राहुल गांधी, माचयेर आशिल्ले आमचे आदले युनियन मिनिस्टर बाब पी चिदंबरम जी, आमचे इंचार्ज दिनेश गुंडूराव जी, आमचे माचयेर आशिल्ले सगळे लिडर्स. पयले सुवातेर तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा की परत एकदां तुमी काँग्रेसचो पावर आख्ख्या लोकांक दाखोवन दिलो की काँग्रेसची आयज सुद्दां पोझिशन कितली स्ट्रॉंग आसा ती ह्या सगळ्यांक हाजर जावन. आयज वेगळे वेगळे पक्ष हाडून BJP गोंयांक एक वेगळे तरेचें वातावरण करपाक सोदता, दाखोवन दिवपाक सोदता. आनी जी पार्टेन आनी ज्या पार्टेच्या कार्यकर्त्यांक तुमी सगळ्यांनी गेल्या 4.5 वर्सांक लोकांचो प्रत्येक इशू घेवन रस्त्यार येवन तुमी फायट केल्ली आसा. सरकाराच्या आवाज जो जनतेचो विरोध जाल्लो आसा त्या आवाजा विरुद्ध तुमी उबी रावल्ले आसात. गोंयांक असो एकूय इशू तुमी सगळ्यांनी दवरूं ना जंय लोकांक दुख जालें आनी काँग्रेसचे कार्यकर्ते ओगी बसले अशें एकूय क्षण एकूय दीस गेले 4.5 वर्सांक गोंयांक येयल्ले ना. आनी त्या हेजे वयल्यान आयज एक गोंयांक भक्कम परिस्थिती काँग्रेसची जाल्ली आसा. आमकां खबर आसा गोंयांक BJPक ताकद ना काँग्रेस पार्टीक हरोवपाक. हांव परत रिपीट करतां, गोंयच्या BJPक ताकद ना गोंयच्या काँग्रेसीक हरोवपाक. कारण गोंय म्हणजे काँग्रेस आनी काँग्रेस म्हणजे गोंय. दोगांयची आयडियोलॉजी ऑफ गोवा एंड आयडियोलॉजी ऑफ काँग्रेस इज सेम. सो काँग्रेस suits Goa, whereas communal BJP, divisive BJP, it does not suit Goa. गोंयकारांक BJP हे सबना, कारण ते गोंयकारांचे कुडके करपाक सोदता, गोंयांचे वाट लावपाक सोदतात आनी त्या खातीर गोंयकार केन्नाच तांकां निवडून दिनात. आनी ह्या खातीर प्रत्येक पावटी इलेक्शनाक BJP गोंयचे वोट्स काँग्रेसचे वोट्स कशे डिवायड करतले हाचेर फोकस करता. आपली पार्टी घट करपाचे ते सोडून दियात, ताणें वेगळे वेगळे वेल्याक वळोन आपली पार्टी घट करपाक सोदतात, पूण ती घट जायना तेंचे कडेन. कारण गोंयकार हांकां BJP एक्सेप्ट ना, BJPची आयडियोलॉजी एक्सेप्ट ना आनी त्या खातीर प्रत्येक इलेक्शनाक ते काँग्रेसची वोट्स डिवायड करपाक सोदतात. आतांय बी तेंची A पार्टी हाडली, B पार्टी हाडली, अनसक्सेसफूल जाली. आतां आनी एक तिसरी पार्टी आनी हाडल्यात. तांकांय बीन लोकांनी गोंयच्या आपलो जागो दाखोवन दिल्लो आसा, सिद्ध करून दिल्लो आसा की गोंयकार हे हुशार, गोंयकार म्हणटा बुदवंत आनी गोंयकार म्हणटा ते विचार करतात. आनी गोंयकारांनी डिसायड केल्लें आसा ह्या पावटी BJPक सरकाराक ह्या सत्तेंतल्यान भायर मारतले म्हणून. आनी भायर मारता आसतना कशें मारतले? गेले ते पावटी गोंयच्या लोकांनी काँग्रेसीक 17 सीट दिले आनी बरी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी केली, पूण आमचे कडेन 21 आंकडो जावना आशिल्लो. आनी त्या खातीर फाटल्या दारांतल्यान राजभवनाचे उपयोग BJPचे ऑफिस अशें म्हणून करून आपलो सरकार लोकांचेर दाबलो. ज्या लोकांनी BJPच्या मुख्यमंत्र्याक हरयल्लो, ज्या गोंयकारांनी
BJPचे हाफ कॅबिनेट डिफीट केल्ले त्यांनी आपलो सरकार हाडलो आनी गोंयकारांच्या विरुद्ध लादलो आनी लादोन कितें केलें आयज फायनान्शियल पोजिशन खंय पाविल्ली आसा 26,000 कोटीची लायबिलिटी जाल्ली आसा प्रत्येक तुमच्या आमच्या तकलेर 1.5-2 लाखांचो लोन ह्या BJP सरकारान दवरलेलो आसा अनएम्प्लॉयमेंट खंय पावलां प्रत्येक फावटी जॉब्स दिता म्हणून प्रॉमिस करून गोंयकारांक आयज लुटलेले आसा हायेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गोंयांक जाल्लो आसा कोविड टायमार कशें मारले तेजेर हांव चड उलयना आमचे रिवर नॅशनलायजेशन केल्यो आनी अडानी आनी अंदानीक विकपाची तयारी केल्ली आसा सो आमचे प्रत्येक गोंय हे आयज आपल्या अस्तित्वा खातीर झगडटा जेन्ना गोंयच्या अस्तित्वा खातीर झगडटा काँग्रेस पक्ष ओगी बसपाक सोदना आनी BJPक ह्या गोंयचे अस्तित्व आमी डिस्ट्रॉय करपाक केन्नाच दिवचे ना आनी त्या खातीर हांव तुमचे सगळ्यांचे धन्यवाद करता एकूच कारणां खातीर तुमचेर वेगळो दबाव येयलो वेगळ्या पयशांनी तुमचे दबाव हाडपाचो प्रयत्न केलो पूण आमचे घडेघंच जे काँग्रेसचे वावुरपी आसा तुमचे सारके ह्या पयशांक बळी पडले ना आनी तुमी हारले ना हें तुमी सिद्ध करून दाखयल्लें आसा आमचे मुखार खुबश्यो चॅलेंजीस आसात आनीकूय वेगळे पक्ष येवपाक शकतात आनीकूय वेगळे ग्रुप्स येवपाक शकतात आनी ह्यो चॅलेंजीस आमचे काँग्रेस पक्षाचे वावुरपी खंबीरपणे सांबाळटले आनी गोंयांक येता त्या फावटी BJPक भायर मारून काँग्रेसचो एक सामको मेजॉरिटी घेवन सरकार सत्तेर हाडपाचें काम तुमी सगळे करतले हे आमकां सामकें खंबीरपणे राहुल गांधीक आमी सांगपाक सोदतात की एक बरी मेजॉरिटी दिवन गोंयांक काँग्रेसचो सरकार आमी तुमकां दितले तुमचो आमकां घडेघंच सपोर्ट जसो करता तो असो आसूं दी आमी एक एक्टीव मेंबर्स एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट केल्लो आसा P. चिदंबरम हांणी लीड घेवन आनी म्हाका खोशी दिसता प्रत्येक मतदारसंघांतल्यान 500, 400, 600, 700 अशे एक्टीव मेंबराची लिस्ट सैनी सकट तुमी हाडून दिल्ली आसा तेजेर गोंयांक काँग्रेसची ताकद कितें आसा तें ऑलरेडी तुमी प्रूव केल्लें आसा त्या खातीर तुमचे सगळ्यांचें हांव अभिनंदन करतां हांव चड वगत घेवपाक सोदना गोंयांक सगळ्यांक व्हडलो प्रश्न आमकां मेळटा तो अनएम्प्लॉयमेंट आनी आमची मॅनिफेस्टो कमिटीची टीम बाब खलप आनी बाब एल्वीस गोम्स हे सगळ्या कन्सल्टेशन करून काम सुरू केल्लें आसा आमी बाब आमचे लिडर राहुल गांधी कडेन डिस्कस केल्लें आसा आमचे फायनान्स मिनिस्टर P. चिदंबरम जी आसात जेजे कडेन एक तकली आसा एक विचार आसा अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम गोंयांक आमचो सरकार येतकर आमी सॉल्व करतले आनी तेजें सोल्युशन इलेक्शना पयलीं आमी लोकां मुखार दवरतले की अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम गोंयांक काँग्रेस कशी सॉल्व करपाक शकता ती गोंयांक वेगळे हल्ले जाले पयलीं इकॉनॉमीक रिसेशन मागीर कोवीड आनी तेजे मजगती एक वादळ येयलें वादळ ताका आमी तोकते म्हणून आनी आख्या गोंयकारांचें उरलेलें सुरलेलें बी सपाट करून उडयलें गोंयकारां त्रासान पडलेले आसात सगळे वटच्यान सरकारान कांयच मदत केल्ली ना सरकारान कांयच दिल्लें ना लोकांक सगळे वटच्यान काबार करून उडयल्ले आसात आनी त्या हेजेर म्हाका दिसता लोक त्रस्त आसात आनी आमची सगळ्यांची जबाबदारी वाडटा कारण गोंयच्या प्रत्येक लोकांक दिसता की काँग्रेसीन हेजे पयलीं बरो सरकार दिल्लो लोकांचो आवाज आयकलो SEZ सारके प्रोजेक्ट आमी कॅन्सल केले रिजनल प्लॅन सारके प्रोजेक्ट आमी कॅन्सल केले लोकांचे खातीर म्हणजे लोकांक जाय तसो सरकार काँग्रेस चलयता आनी अडानीक आनी अंबानीक जाय तसो सरकार BJP चलयता हें ह्या BJP सरकारान सिद्ध केल्लें आसा 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स कशे करून लोकांचेर लादतात कशे करून कोळशांनी लोकांक मारून उडोवपाचो प्रयत्न हो BJP सरकार करता तें तुमकां खबर आसा आमी ह्या 3 लिनियर प्रोजेक्ट्साच्या विरुद्ध झगडटले आनी आमच्या सरकार येतकर आमी ऑलरेडी सांगलेलें आसा की हे 3 प्रोजेक्ट्स लोकांच्या जाय तशे आमी हांकां भायर मारतले हें आमी ऑलरेडी जाहीर केल्लें आसा हांव चड टायम घेना परत एकदां तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमी सगळ्यांनी एक जावन एक बरी डिसिजन घेतलेली आसा पयल्याच पावट तुमी सगळ्यांनी एक आवाजान सांगलां डिफेक्शन जे गोंयांक जालां तें पुरो हेजे मुखार आनी गोंयचे डिफेक्शनाचे व्हायरस चालू उरपाक जायना तुमी सगळ्यांनी आमकां आवाज दिलो कार्यकर्त्यांनी की जे आमदार सोडून गेल्याक तांकां काँग्रेसीन परत घेवप ना आनी तांकां परत तिकेट दिवप ना आनी तुमचो सगळ्यांचो आवाज काँग्रेस पक्षान
आयकलो काँग्रेस पक्षान एक बदल जाता, काँग्रेस पक्ष लोकां सारकी वागता हे आमी सिद्ध केले. डिस्ट्रिक्ट कमिटीन रेजोल्यूशन पास केले, PCC कमिटीन रेजोल्यूशन पास केले. आमच्या केंद्रीय नेतृत्वाक आमी सांगले की गोंयकार म्हणटा डिफेक्टरांक दारां बंद, डिफेक्टरांक परत घेवप ना. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या लिडरांचे की तेणी हे आमच्या रेजोल्युशनाक मान दिलो आनी आमच्या गोंयकारांच्या गोंयच्या वर्करांच्या डिसिजनाक मान राखली आनी मान दवरलो आनी डिफेक्टरांक दारां आमी आयज बंद केल्ली आसात. आमी ह्या फावटी लोक मागतात न्यू फेसेस दिवचे, यंग फेसेस दिवचे. आमी प्रोसेस सुरू केल्ली आसा. बाब चिदंबरम ऑलरेडी सांगला ब्लॉक सगळे डिसिजन घेतले, ब्लॉकांक एम्पावर केल्ले आसात आनी त्याची जबाबदारी तुम्ही घेवपाक जाय. आमी यंग फेसेस, न्यू फेसेस अँड महिला फेसेस आमी दितले म्हणून आमी जाहीर करतात सगळ्यांक. परत एकदा हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. गिरीश बाब, तुम्ही गोंयच्या लोकांचे उमाळे तुम्ही हांगा व्यक्त केल्ले आसात. म्हाका दिसता काँग्रेस पक्ष हे मतींत दवरूनच फुडली वाटचाल करतलो. आनी आतां हांव मागतां विरोधी पक्ष फुडारी आनी आदले मुखेलमंत्री श्री दिगंबर कामत हांणी आपले विचार व्यक्त करचे. श्री दिगंबर कामत. नमस्कार. काँग्रेस कार्यकर्त्याच्या जागोर ह्या कार्यक्रमाक माचेर हजर आशिल्ले अख्ख्या देशाचे आदरणीय असे युवा नेते बाब राहुल गांधीजी, आमचो इलेक्शन इन्चार्ज चिदंबरमजी, आमचो AICC इन्चार्ज बाब दिनेश रावजी आणि पक्षाचो अध्यक्ष बाब गिरीश चोडणकार, काँग्रेसचे सगळे म्हजे मोगाळ कार्यकर्ते भावानो आणि भयणीनो, बाकी बाब बोरकार पद्मश्री, ताज्यो दोन कवितेंतल्यो 2 ओळींत हांव म्हजी सुरवात करतां. 7 लाख गोंयकार आमी युग नवें फुलयतले, अंधल्यात मंत्रजिवी ते फाल्यां उलयतले. आज 7 लाखाचे 15 लाख गोंयकार जाल्ले आसा, इतलोच हो फरक आसा. भाजपाच्या सरकारान गेल्ली 10 वर्सां गोंयकाराचो आवाज दाबून दवरपाचो प्रयत्न केला. पूण आज ह्या मिटिंगेक, ह्या जागोराक ज्या संख्येन आमचे कार्यकर्ते आयल्यात, हाजे मुखार गोंयकाराचो आवाज दाबून उरपाचो ना, तो वाट दितलो आनी नवी वाट दाखयतलो. आज गोंयभर सगळे कडेन एजिटेशन चालू आहा. टॅक्सी ड्रायव्हर रस्त्यार, कित्याक तर तांकां 12,000चो मिटर बसय म्हणटात. आज आमी आझाद मैदानाचेर गेल्ले, सर्व शिक्षा अभियानाच्यो टिचर्स थंय आझाद मैदानाचेर बसता, कारण तांकां रेग्युलरायज करना. आज सगळे कडेन टॅक्सीवाले जायत, मोटरसायकल पायलट जायत, रिक्षाचे ड्रायव्हर जायत, हे सगळे लोक आज आमकां रस्त्यार पळोवपाक मेळटा. गोंय राज्य स्वातंत्र्याची 60 वर्सां मनयतात आनी स्वातंत्र्य सैनिकाचे भुरगे आपल्याक जॉब दिवना म्हण तेय रस्त्यार येतात. हे आमचें दुर्दैव. आनी हे सरकार कितें करता जाल्यार हे सरकार प्रत्येक लोकांक आज रस्त्यार हाडटा एजिटेशन करपाक, जे काँग्रेस सरकारान केन्नाच केलें ना. हाचे पयलीं हे लक्षात दवरात. आज सरकाराची आर्थीक परिस्थिती कितें जाल्या. 2012 काँग्रेसचे सरकार, तेन्ना डेट्स आशिल्ले 7,000 कोटी. 10 वर्सांत हे डेट 27,000 कोटीचेर पावला. सरकार रिणां काडत आसा आनी फलगां मारत आसा. अशेंच जर उरलें जाल्यार गोंय राज्याचेर आर्थीक परिस्थिती कितें जातली, हाचेर तुमी विचार करा सगळे जाण. आज आमी पळयतात रस्त्या वयल्यान भोंवता आसतना, आज तुमी सगळे बसींनी आयल्यात, गाडयांनी आयल्यात, स्कुटरीन आयल्यात. रस्त्याचे कंडिशनां गेल्ली 4 म्हयनां कितें आसा हें तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. सगळे रस्त्यार फोण. म्हाका काणकोण एक मनीस मेळ्ळो, तो म्हाका सांगतालो आपूण बायलेक डेली सोडपाक पणजे वता
आणि पणजेच्यान तिका घेवन येता. वाटेर 15 मिनटांनी फाटल्यान हात लावन पळोवचो पडटा बायल उरल्या काय पडल्या फळाक लागून. युथ काँग्रेसीन एक कार्यक्रम केलो, स्पॉट द पॉटहोल, म्हणजे खड्डो दाखय आणि प्रायज व्हर. आणि म्हाका व्हेलो इनॉग्रेट करपाक आणि एक सेल्फी काडली. हांवें सारकें पोजिशन घेवन बरी सेल्फी काडली, सगळो खड्डो दाखयलो. ती सेल्फी भयंकर पॉप्युलर जाली, गोंयभर पावली. मुख्यमंत्र्याकय पळयली. मुख्यमंत्र्याक मान्य करचें पडलें की रस्त्यार खड्डे आसात आणि 1 नोव्हेंबर पर्यंत आमी सगळे खड्डे काडटले म्हणून. ताजे बरोबर ताणें एक स्टेटमेंट केलो की दिगंबर कामत मुख्यमंत्री आशिल्लो तेन्ना तिजोरी भरून व्हांवताली. हांव एकच विचारतां, 2007 ते 2012 आमचे जर तिजोरी भरून व्हांवताली, 2012 ते 2021 तिजोरी खंय गेली? तिजोरी कित्याक भरून व्हांवना? हाचो अर्थ एक, 2007 ते 2012 काँग्रेसचे गव्हर्नमेंट वॉज द गव्हर्नमेंट ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल आणि बीजेपीचे गव्हर्नमेंट 2010 ते 2020 इज द गव्हर्नमेंट ऑफ पॉवर्टी. गरिबाच्या हातात पैसो ना, बारीक लोकांच्या हातात पैसे ना, सगळे पाठीशेर जाल्ल्या. काँग्रेसच्या राज्यात बारीक लोकांच्या हातात पैसे गोयटाले काय ना. तुम्ही काळजात हात घाला आणि विचारा. आम्ही सदांच म्हणतात गव्हर्नमेंट सर्वंट, सरकार जर बरें चलयतलो गव्हर्नमेंट सर्वंटाक हॅपी दवरपाक जाय. गव्हर्नमेंट सर्वंट जर खुशाल आसत सरकार एकदम बरें चलता. तांकां स्ट्रेंथ दिवपाक जाय, तांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक जाय. गोंयांत हाऊस बिल्डिंग अलावन्स ही स्कीम 1971 लागू आशिल्ली, 1971. आज पर्यंत इतली सरकारां येवन गेली, खंयच्याच सरकारान ही स्कीम बंद केली ना. सरकार तांकां 2% इंट्रेस्टान लोन दिताले. पुलीस कॉन्स्टेबल, लायनमॅन, वायरमॅन, लायन हेल्पर, एग्रीकल्चर असिस्टंट हे सगळे ह्या स्किमीचो फायदो घेताले. पयले खेपेक ह्या बीजेपीच्या सरकारान ही स्कीम बंद केली आणि गव्हर्नमेंट सर्वंटाक पाठीशेर केले. लोकांक कॅन्सल करचे पडले, लोन काडिले सगळे आणि फ्लॅट विकचे पडले. आमचे सरकार जर गोंयांत येयत, काँग्रेसचे सरकार परते आयले, पहिले कदम घेतले ते म्हणजे ही स्कीम परत रिस्टोर करतले आणि गव्हर्नमेंट सर्वंटाचेर जाल्लो अन्याय आम्ही पूर्णपणे मेकळो करतले. बीजेपीचे सरकार 2012 सत्तेर आयिल्लें तेन्नाच्या मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिल्लें पेट्रोल 60 रुपया, 60 रुपयाच्या वयर सुद्दां गेले आमी 60 रुपयान सप्लाय करतले. गॅस सिलिंडर 450 रुपया, कितलोय जावं आमी 450 सप्लाय करतले. बायलांनी मतां मारली, सगळे तरणाट्यांनी मतां मारली, कित्याक पेट्रोल सवाय, गॅस सवाय. पेट्रोल खंय पावले आज? पेट्रोल खंय पावले? गॅस सिलिंडर खंय पावलो? हांगा बायलो बशिल्ले आसा, बायलांनी सांगली गॅस सिलिंडर खंय पावलो? 450 आसा, पेट्रोल 40 आसा, 60 आसा. हे सरकार फक्त आश्वासनां दिता, आश्वासनां पाळना. ते जेन्ना घरा कडेन मत मागपाक येतले तेन्ना तांकां पयली गजाल विचार, 60 रुपयाचे पेट्रोल हाडून दिया म्हणून सांग, 450 गॅस सिलिंडर हाडून दिया म्हणून सांग. बायलांक अधिकार आसा, बायलांनी सांगपा जाय 450 रुपयांनी गॅस सिलिंडर हाडा. मागीर तुम्ही मतां मागपा येया, मागीर आमी विचार करता. आमच्या अध्यक्षान सांगलें की गोंयांत 3 लिनियर प्रोजेक्ट हाडपा सोदतात. कोळसा हब, रेल्वे डबल ट्रॅकिंग आणि नॅशनल हायवे. 60,000 झाडां मारपाक सोदता. तुम्ही समज तुमच्या दारात एक झाड रोयला, एकच अपूर्बायेचें झाड रोयला, तें बरें व्हडलें जालें, तें मारपाक तुमी फॉरेस्टाक गेले, एका फावटीन फॉरेस्ट परमिशन दिता? तुमकां 10 फाटी आपयतले, डॉक्युमेंट हाड म्हणटले, झाडाची सायज हाड म्हणटले, आनी कितें म्हणटले. आनी हे सरकार 60,000 झाडांची कत्तल करपाक सोदता एका बरोबर. कित्या खातीर? जाल्यार कोळसो ट्रान्सपोर्ट करपा खातीर. आमचें सदांच सरकार प्रजेचो आवाज आयकतालें. आमचें सरकार आशिल्लें काँग्रेसचें 17 SEZ सँक्शन जाल्ली आशिल्ली पयलीं. लोकांनी आवाज केलो, लोक रस्त्यार आयले. म्हाका म्हणपा लागले SEZ गोंयांत नाका, तुमी गोंयचें पॉप्युलेशन 10 लाख, तुमी एम्प्लॉयमेंट दाखयला 15 लाख, खंयच्यान एम्प्लॉयमेंट कोणा खातीर? आनी म्हणून हांव काँग्रेसची अध्यक्षा सोनिया गांधीक वचून मेळ्ळो, तिका सगळे फॅक्ट सांगले. तिणें म्हाका एकच सांगलें,
प्रजा कितें म्हणटा आमी प्रजे बरोबर रावपा जाय हांवें सांगलें प्रजा म्हणटा गोंयकारांक SEZ नाका तिणें म्हाका सांगलें तूं प्रजे बरोबर राव SEZ स्क्रॅप कर आनी आमच्या सरकारान SEZ स्क्रॅप केले कोणाचें आयकून घेतलें ना म्हणून आमी ह्या सरकाराक सांगलें लोकांक जर नाका आमी भारत देशांत प्रजासत्ताक मानला प्रजेचें राज बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल आनी प्रजेक जाय तेंच जावपाक जाय प्रजेक दिसता लिनियर प्रोजेक्ट नाका आमी ह्या सरकाराक सांगलें स्क्रॅप करा कित्याक स्क्रॅप करना कोणाक भिता तुमी अरे राज्य प्रजेचें प्रजा म्हणटा ह्या तिनूय प्रोजेक्ट नाका आमकां कोळसो हब नाका आमकां कोळशाचो दोंगर घेवन मरपाचें ना कॅन्सल करा पूण अजून कॅन्सल करना म्हणून काँग्रेस सदांच लोकांक जाय तें डिसिजन घेता याद करा त्या वेळाचेर आमी लँग्वेजीचें डिसिजन घेतलें आमी सगळ्या स्कुलांक इंग्लीश शिकयता तांकां ग्रांट्स दिले कित्या खातीर आमकां दिसलें की बारीक मनशाचो भुरगो जर इंग्लीश शिकता ताका अधिकार आसा इंग्लीश शिकपाचो कोणाक जाय ताणें आपल्याक शिकोवचें कोणाचें ऑब्जेक्शन नाशिल्लें म्हज्या ड्रायव्हराचो भुरगो म्हज्या ड्रायव्हराक दिसता आपल्या चल्याक इंग्लीश स्कुलाक घालचें ताणें कितें पाप केलां ताजे कडेन फी फारीक करपाक जायना आनी म्हणून आमी डिसिजन घेतलें आवय बापायक फ्रिडम दिलो तुका जाय त्या भाशेन घाल इंग्लिशीक जाल्यार इंग्लिशीक घाल मराठीक जाल्यार मराठीक घाल कोंकणीक जाल्यार कोंकणीक घाल पूण आमी ग्रांट सगळ्यांक दितले अशें आमचें डिसिजन त्या वेळाचेर जाल्लें ह्या सरकारान व्हडलें एज्युकेशन केलें इंग्लीश वाय माय भास जाय टी शर्ट घालून भोंवताले हांचें सरकार येतगीर जी आमची पॉलिसी आशिल्ली तीच पॉलिसी हांणी दवरले लोकांक मात इलेक्शना कडेन फटयले सांगून की आमी पॉलिसी चेंज करतले म्हणून हें सरकार सत्तेर आयिल्लें 2012 झिरो टॉलरन्स टू करप्शन आज खंय पावलां करप्शन खंय पावलां आनी आमी सांगना करप्शन कितें चल्लां तें आमी सांगना आमचें काम सांगपाचें आमी लोकांचो आवाज आज कोण सांगता लोक आयुक्तान 21 ऑर्डरी पास केल्यो 21 ऑर्डरी आनी एका ऑर्डरीत तर ताणें म्हटलें इल्लिगल रिन्युअल केल्ली पळय लिजां तेन्नाचे मुख्यमंत्र्यान ताजेर ताणें म्हणलें ओन्ली गॉड सेव गोवा फक्त देव गोवाक वाचोवपाक शकता ज्या पद्दतीन हें सरकार राज्य करता आज पर्यंत एका ऑर्डरीचेर डिसिजन जायना ताज्याकी मुखार वचून BJP सरकारानच अपॉयंट केल्लो बाब गव्हर्नर गोंयचो आशिल्लो सत्यपाल मलीक ताचें नांवूय सत्यपाल मलीक ताणें सत्य सांगलें पयले खेपे गव्हर्नरान धाडस केलें सत्य उलोवपाचें आनी ताणें सांगलें गोंयचें सरकार हें करप्ट सरकार हे जें कितें करता तातूंत करप्शन आसता तातूंतल्यान हे फक्त करप्शन करता हें सांगता कोण हे गव्हर्नर सांगता दिगंबर कामत सांगता तरी आसतना आमी म्हणलें की ह्या सरकाराक सत्तेर रावपाचो अधिकार ना मॉरल अधिकार ना ह्या सरकारान ताबडतोब राजिनामो दिवपाक जाय कारण गव्हर्नर म्हणटा तो कॉन्स्टिट्युशनल ऑथॉरिटी सांगता जाल्यार सरकारान कायद्यान खरें म्हटल्यार देंवपाक जाय पूण सरकार देंवपाचें ना कारण सरकाराक लज बीज कांय ना आनी म्हणूनच आमी आज पळयतात ज्या ज्या सायडींनी आमी वतात ज्या ज्या मतदारसंघांनी आमी वता वातावरण काँग्रेसच्या फावरात आमकां पळोवपाक मेळटा आनी एक गजाल आतां हें सगळें पळयतकीर कोण कोण पार्टी येता एक दिल्लीची पार्टी आयल्या ती म्हणटा कितें फुकट दिता कितें म्हणटा लायट फुकट उदक फुकट रेशन फुकट अरे गोंयकार इतले लाचार जाल्या हांव 5 वर्सां आमचें गव्हर्मेंट आशिल्लें म्हजे कडेन एक गोंयकार आयलो ना लायट फुकट दी म्हूण सांगपा पावर फुकट दी म्हूण सांगपा उदक फुकट दी म्हूण सांगपा आनी रेशन मागपा हांकां कितें दिसता अशें आश्वासनां दिलें म्हणटकीर मतां पडटलीं आमचो एक आमदार अजून विधानसभेत ना आतां कुपनां वाडटात पयर म्हज्या म्हऱ्या एक बायल आयली अरे बाबा म्हणपाली पळय आमकां कुपन दिलां केजरीवाल्स गॅरंटी 3000 रुपया हे 3000 तूं दिता काय म्हणटा म्हाका अगे 3000 हांव कशें दितलो ती गॅरंटी दिले कोणें तो आसता दिल्ली तूं दिल्ली वच ताका मेळ 3000 घे आनी यो हांव जाल्यार म्हणलें वचपा येवपाची ट्रेनीची तिकेट सुद्दां दिता तुका पूण ते पयशे थंय मेळपाचे म्हणजे अशे पद्दतीन लोकांक फटोवपाचो प्रयत्न चल्ला आमकां असली दिल्लीची पार्टीची आमकां गरज ना हें लक्षांत दवरा आतां आनी एक नवी पार्टी आयल्या ती बेंगालची आतां आमी फुटबॉल लॉन्च केला फुटसॉल बेंगाल म्हणटा ते फुटबॉलाक फामाद गोंयचे भशेन पूण तरी आसतना जेन्ना जेन्ना गोंयकार आनी बेंगाल खेळ्ळ्या गोंयकारांनी सदांच बेंगालाचेर गोल मारला आनी बेंगालाक घरा धाडल्या लक्षांत दवरा
गोंयचें राज हे गोंयकारांनी चलोवपाक जाय. ते चलोवपाक आमकां बेंगालचे नाकात हें लक्षांत दवरात. ते आतां ते आनी कितें वांटपाक लागल्या. कितें वांटता तें तुमकां खबर आसतलें. ताका कोण कोण बळी पडटा, कोण कोण धांवतात. पूण म्हाका अभिमान आसा काँग्रेसच्या कार्यकर्त्याचो. आमचे खंयचेच कार्यकर्ते एक थोडे जाण सोडले जाल्यार कोण हाल्ले ना. काय सगळ्याक वचून मेळ्ळे, तांकां सांगलें तुमकां कितें जाय तें दिता, तुमी हेवटेन येया. तांणी सांगलें ना, आमी आसा थंयच बरें आसा, आमी काँग्रेस पक्षा बरोबर आसा, काँग्रेस पक्षा बरोबर रावतले. आज गोंय राज्यांत कोविडाचो मोठो प्रश्न उपस्थित जालो. गोंय राज्य ल्हान 51% पॉझिटिव्हिटी रेट जालो. 3300च्या वयर लोक मेले. 100 लोक ऑक्सिजन ना म्हणून मेले. जबाबदार कोण? एका वटेन सरकार सांगता हेल्थ इज वेल्थ. आरोग्याची काळजी घेवपाची काम कोणाची? सरकाराची न्ही. गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड टू प्रोटेक्ट द लाईफ्स ऑफ द पीपल ऑफ गोवा विदाउट सप्लायींग ऑक्सिजन. ऑक्सिजन ना म्हणून तडफडून मेडिकल कॉलेजीक 100च्या वयर लोक मेळ्ळे. हाची जबाबदारी कोण घेता? एक रिपोर्ट कमिटी केली, कमिटीन रिपोर्ट काडलो. कमिटीचो रिपोर्ट सुद्दां सांगता इट वॉज टोटली मिसमॅनेजमेंट ऑफ द ऑक्सिजन सप्लाय. हाची जबाबदारी घेवपा नाका सरकारान. हांकां रायट आसा. जाणें अशें लोकांक दिसा ढवळ्या ऑक्सिजन ना म्हणून मारले, तांचो अधिकार आसा तांकां राज्य करपाचो. हो प्रश्न तुमी जांचे लोक मेल्यात कोविडा लागून तांच्या काळजांत कितें जाता तें आमकां खबर आसा. आनी म्हणून जेन्ना हे मत मागपा येतात तेन्ना तांकां विचारप हें तुमचें कर्तव्य. निमाणें एकच सांगता, आज सगळे कडेन वातावरण काँग्रेसचे फावराद आहा. आमचे कार्यकर्ते, आमचो पक्ष आनी आमचो विजय इलेक्शनात हो कार्यकर्त्याचेर आसता. आमी सदांच म्हणटात की कार्यकर्ते जर चार्ज जाले जाल्यार काँग्रेस पक्ष गॅरंटेड जिखलो अशें हांव मानतां. आनी म्हणूनच म्हाका दिसता आज वता आसतना तुमी एक निर्धार करून वचपाक जाय. उरले ते 2 म्हयने काँग्रेस पक्षा खातीर वावरतले आनी काँग्रेस पक्षाक गोंयांत 2022 जैतवंत करून बारीक लोकांचे सरकार परत एकदा सत्तेचेर हाडटले असो निर्धार तुमी करचो अशें तुमचे कडेन मागता. जय हिंद, जय गोवा आनी जय काँग्रेस. पी चिदम्बरम जी, दिनेश गुंडूराव जी, गिरीश चोधांकर जी, दिगंबर कामत जी, फ्रांसिस्को सार्डिनिया जी, एलेक्सियो रेजिनाल्डो जी, एलेक्स सिक्वेरा जी, रमाकांत खलप जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। प्रेस के मित्रों कहा, मगर आजकल प्रेस सरकार की ज़्यादा मित्र है, हमारी कम। मगर एक बात है, और मैं इसके लिए आपको, कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को बधाई देना चाहता हूं कि अगर यहां किसी ने बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, उनके विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, इश्यूज की लड़ाई लड़ी है, तो वो है कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता। और ये 2-3 दिन की लड़ाई नहीं है, आप जानते हो, हर रोज जनता की इश्यूज की लड़ाई हमारे कार्यकर्ता ने लड़ी है, हमारे नेताओं ने लड़ी है, और इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। यहां पे गोवा में
बाकी हिंदुस्तान में भी, मगर गोवा में एक कॉन्सेप्ट है, उसको आप डिफेक्टर कह दो, उसको आप ट्रेटर कह दो, जो भी कहना चाहते हो कह दो। और मैं जानता हूं कि ये जो कार्यकर्ता लड़े हैं, आप सब जो लड़े हो, आपके दिल में एक भावना है कि डिफेक्टर्स को जगह नहीं दी जाए। और मैं आज आपको, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और गोवा की जनता को कहना चाहता हूं कि जिन्होंने कांग्रेस पार्टी का और जनता का धोखा किया है, उनको हम जगह नहीं देंगे। इस बार मैंने चिदंबरम जी को कहा कि जो हमारे कार्यकर्ताओं के दिल में है, उसके बेसिस पे कांग्रेस पार्टी को काम करना चाहिए। और जो गोवा की जनता के दिल में मुद्दे हैं, इश्यूज हैं, उनके लिए कांग्रेस पार्टी को लड़ना चाहिए। दो लड़ाइयां हैं, एक नेशनल लेवल पे, और उसके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान के साथ क्या किया जा रहा है, हिंदुस्तान की सरकार क्या कर रही है। और दूसरी लड़ाई, गोवा की लड़ाई, जो आप मुझसे बेहतर जानते हो, मगर उसके बारे में भी मैं 2-3 पॉइंट्स अपनी जो सोच है आपके सामने रखना चाहता हूं। So I will switch between Hindi and English. I've been told that I should speak both Hindi and English. So I will start with what is going on at the national level and how the idea of India, which is also the idea of Goa, is being attacked. Who is benefiting and who is losing out? You will recall some years back the Prime Minister came on television and did what is now called demonetization, notebandi. Cancelled the 1,000 rupee note. Then the government passed a flawed GST, a GST designed to help a few of their friends. And now finally you see farmers all across the country agitated because the BJP, Narendra Modi, have passed 3 new farm laws which are designed to crush the farmers of this country. These are not random events. There is a systematic plan in operation. And the plan is to attack the unorganized sector, to attack small and medium businesses, to attack small traders, to attack labor, and to attack farmers. To take from them and give
to the richest, most powerful in the land. And I am not saying to give to hundreds or thousands of people. I am saying that the government of India is handing this country over to a few limited business people. Wherever you look, and it doesn't matter which sector you look, you will find the same 5 or 6 names. Look at the ports, look at coal, look at airports, look at agriculture, look at retail, look at telecom. You will find these same 5 or 6 people in sector after sector after sector after sector. And what people have to realize is that these 5 or 6 people are benefiting. And millions and millions and millions of people's lives are being destroyed, systematically destroyed. GST is designed to harm small and medium business. Farm laws are designed to destroy the lives of small traders and farmers. And that is what is unfolding in this country. I said in the beginning that the media is a friend of the government in Delhi. It is a fact. The media portrays a distorted reality of this country. The media does not raise the issues of farmers, small and medium business people, of labor. And so we have a tragedy unfolding in our country. At the same time, the Chinese enter our country, take thousands of kilometers of our land, land almost the size of Delhi has been occupied by them. They're sitting inside Indian territory today. And the Prime Minister says, nobody has taken any land. So that is the reality that you are fighting at the national level. Brother is pitted against brother. The nation is divided, hatred is spread, and those same 5 or 6 people benefit. The whole design is to make those same 5 or 6 people benefit. Doesn't matter what happens to the country. Doesn't matter if the country burns. Doesn't matter if hatred spreads throughout the country. But those 5 or 6 people have to benefit. This is the reality of India today. And today when I came to Goa, I realized that exactly the same battle that is taking place, the ideological battle that is taking place at the national level, is taking place here in Goa. The same thing. I'd like to ask you, गोवा को कोल हब बनाया जा रहा है. Well, they've just given me a piece of paper that says the media in Goa is more balanced than the national media. So that is heartening. That makes me happy that you are doing the job that you're supposed to do. We don't expect unfairness from you. We expect fairness from you. And if you're being fair,
We are proud of you because you are doing your duty, your job. So I would like to thank the journalists who are being neutral and who are being fair. That is not the case, unfortunately, at the national level. But गोवा को कोल हब बनाया जा रहा है. आज मैं फिशरमैन से मिला, मछुआरों से मिला, और उन्होंने मुझे बताया कि रेलवे लाइन को डबल किया जा रहा है, कोल का इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है और गोवा को कोल हब में बदला जा रहा है. उसके बाद माइनिंग इफेक्टेड लोग आए, उन्होंने बताया कि माइंस को बंद किया गया, लाखों लोगों को नुकसान हुआ, और उन्होंने कहा कि माइंस उसी व्यक्ति को दी जाएंगी कि दिल्ली उसी एक व्यक्ति को गोवा की माइंस पकड़ा देगा. तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो गोवा को दुनिया की सुंदर जगह को ये कोल हब जो बनाया जा रहा है, ये किसके लिए बनाया जा रहा है? किसका फायदा होगा इससे? क्या गोवा की जनता का फायदा होगा? क्या किसका फायदा होगा? बताइए. हां, तो देखिए, एयरपोर्ट्स भी अदानी, पोर्ट्स भी अदानी, गोवा की माइनिंग भी अदानी, डबलिंग ऑफ रेलवे भी अदानी, कोल हब भी अदानी. तो गोवा की जनता को क्या मिलेगा? आपके लिए क्या हो रहा है, यह आप मुझे समझा दीजिए. प्रधानमंत्री ने कहा कि अच्छे दिन आएंगे. उन्होंने आपसे यह नहीं बताया कि किसके अच्छे दिन आएंगे. यह बात आपको नहीं बताई उन्होंने. वो आपने गलती कर दी, आपने पूछा नहीं भैया आप किसकी बात कर रहे हो. अगर आप उस टाइम पूछ लेते भैया किसकी बात कर रहे हो, कहते अदानी अंबानी की. देश की बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूं. यह गोवा की रियलिटी है. मैंने आपसे कहा कि स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस पर आक्रमण हो रहा है, एग्रीकल्चर पर आक्रमण हो रहा है, और ऐसी स्थिति आ गई है कि देश युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहा है. कोविड की समस्या आई और यहां बताया जा रहा है कि यूथ कांग्रेस ने ऑक्सीजन सिलेंडर का बहुत अच्छा काम किया. मुझे बताइए, यह काम यूथ कांग्रेस का है या यह काम सरकार का है? यह काम सरकार का है. सरकार ने नहीं किया, इसलिए यूथ कांग्रेस को करना पड़ा. और मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि आपने यह काम किया और जो सरकार को करना था आपने किया. मगर गोवा को, देश को रोजगार कौन देगा? यूथ कांग्रेस तो नहीं दे सकती. सरकार का काम है. और अगर सरकार हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने में लगी है तो इस देश में रोजगार नहीं पैदा हो सकता. और यही आपने पिछले सालों में देखा है. लंबे भाषण करते हैं, मगर आज गोवा में जितना अनएम्प्लॉयमेंट है शायद आपके इतिहास में नहीं हुआ. सही बोला?
सही है ना? युवा को गोवा में रोजगार मिल सकता है आज? नहीं। आज हमारी बात हुई, गाड़ी में हम बात कर रहे थे और मैंने चिदम्बरम जी से पूछा कि गोवा को, बाकी हमारे जो नेता हैं उनसे पूछा, गोवा को सस्टेनेबली रोजगार कैसे दिया जाए। और उन्होंने मुझे बताया, होमवर्क किया, काम किया है। उन्होंने मुझे बताया एजुकेशन हब बनाकर, हेल्थ केयर हब बनाकर, हेल्थ केयर टूरिज्म, इन चीजों से बिना गोवा के एनवायरनमेंट को खराब करे गोवा के युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है। और आपने हमारा काम देखा होगा, हमारी सरकार थी, हम नफरत नहीं फैलाते थे, प्यार से जोड़कर हम काम करते थे। मनरेगा हमने दिया, ऐतिहासिक काम किया। और नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में कहा कि मनरेगा से बेकार योजना हिंदुस्तान में नहीं है, उन्होंने कहा, उनके शब्द। और फिर उसी मनरेगा को कोविड के समय उन्होंने उसका प्रयोग किया। पिछले चुनाव में हमने कहा था कि हिंदुस्तान में चुने हुए लोग बहुत अमीर हो गए हैं और जो आम पब्लिक है उनके पास पैसा नहीं है। इनकम डिस्पैरिटी बहुत हो गई है। और हमने न्याय योजना का आइडिया दिया था। हर व्यक्ति, हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में सीधा 72,000 रुपीस साल के। और उन्होंने मजाक उड़ाया, उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, न्याय योजना नहीं की जा सकती। और हमारी कोशिश होगी कि अगर हमारी सरकार गोवा में आए तो हम न्याय योजना जैसा कॉन्सेप्ट गोवा की जनता को भी दिलवाएं। हमारा फोकस रोजगार पे होगा, हेल्थ केयर पे, एजुकेशन पे और टूरिज्म पे होगा। और हम एक बार फिर गोवा को जोड़कर एक साथ सबको लेकर हम आपको प्रगति के रास्ते पे ले जाएंगे। आखिरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, और मैंने आज फिशरमैन से भी ये बात कही, चाहे कुछ भी हो जाए, गोवा जैसी सुंदर जगह को हम कोल हब नहीं बनने देंगे। और ये जो इन्होंने 3 लीनियर प्रोजेक्ट्स चालू कर रखे हैं, हम इनको नहीं होने देंगे। ये बात आप याद रखिए। माइनिंग अफेक्टेड जो फैमिलीज थी, उनसे मैं मिला और हमने उनको आश्वासन दिया है कि लीगल तरीके से हम माइनिंग को फिर से शुरू करने की कोशिश करेंगे। In the end, this is a political fight, but this is also a ideological fight. As Girish said, the culture of Goa, the way of life of Goa is also the culture of India and the way of life of India. We are not just
we are not just fighting an election here. We are fighting a fight about defining what Goa is going to become. How Goa is going to treat itself and how Goa is going to treat the rest of the world. And I want Goa to show the rest of India that Goa can stand together, maintain and protect its wonderful culture, maintain and protect its wonderful environment, and still move forward with vigor and dynamism. So this battle is not just a political battle. This battle is a battle of ideas, and it is a battle of the imagination of Goa. How are you seeing your future? Are you seeing a future which is full of hatred? Are you seeing a future where your daughters cannot step out at night? Are you seeing a future where you cannot speak to each other with love and affection? Or are you imagining a future which is peaceful, a future which is progressive, where everybody benefits, where there is love and affection everywhere, and Goa transmits its most powerful culture, its most powerful ideas to the rest of the country? For me, this is the battle that is taking place here. And this is a battle between two ideologies. We represent one ideology, you represent one ideology, and the BJP represents another ideology. We are the political party that represents a united Goa, a prosperous Goa. We are a political party that represents the idea that Goans can love each other, can work with each other, can embrace each other. They are the political party that represents the idea that Goa has to be divided, the idea that Goans have to disrespect each other, the idea that Goans cannot share a future together. That is what this fight is about. And I am proud to be speaking to the people, the soldiers and the generals who have been fighting this fight. And I am proud to say that you are going to win this fight. So, once again, I'd like to thank all of you, not just for today, but for what you carry in your heart, for the way you treat each other, so for the affection that you have, for the optimism that you have, for the hope that you have. And I am certain that the majority of people in Goa carry this hope, this optimism, this love for each other in their heart. So thank you very much. Dev Bare Koru. Namaskar. बहुत बहुत शुक्रिया आपका राहुल जी। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। काँग्रेसीचं सरकार हाडून गोंय सांभाळया, उदरगतीचे लार गावागावांनी पावोवया. काँग्रेसीचं सरकार हाडून गोंय सांभाळया, उदरगतीचे लार गावागावांनी पावोवया. महागाईचो झाला फार, सगळीकडेन भ्रष्टाचार, विस्पट्टे जातात खून, सदाचे झाला बलात्कार, आजाराचा केला बाजार, ऑक्सिजन झालो काबार, कोविडाचे पेशंट मारून बुकेस केले साबार संसार. काँग्रेसीचं सरकार हाडून गोंय सांभाळया, उदरगतीचे लार गावागावांनी पावोवया. काँग्रेसीचं सरकार हाडून गोंय सांभाळया, उदरगतीचे लार गावागावांनी पावोवया.
भुरग्यांक नोकरी ना जाणट्यांक वेळार पेन्शन ना आयज जातले फाल्यां जातले मायनींग सुरू कशें जायना आणि तुम सगल्यांक पळोवन जीव ना थाऱ्यार हांव बाब राहुल गांधीक सांगूंक सोदता की हे पावट इन द इयर 2022 तुमची आदारान we will form the next Congress government in Goa. तुम सगल्यांक हे जमातीक हाजेर जाल्यांक म्हणून हांव काळजान तान देव बरें करूं म्हणटा आनी एक बरी रात आवड येता. थँक्यू.